Secretary General. He has concluded his three-day visit to Republic of Moldova. So he will present his observations, and afterwards we will take several questions. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult că v-ați alăturat conferinței de presă al domnului secretar general al OSCE. El a conclus astăzi vizită de 3 zile în Republica Moldova și va prezenta observațiile dumnealui și veți avea posibilitatea să adresați întrebări după acest lucru. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for your interest and thanks for your patience. Sorry that I'm a bit late. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit. Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare. Дамы и господа, рад вас всех приветствовать. Прошу прощения за опоздание и благодарю вас за терпение. This has been my first visit to Moldova as Secretary General of the Organization for Security and Cooperation in Europe. Este prima mea vizită în Republica Moldova în calitate de secretar general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Это мой первый визит в Молдову в качестве генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству Европы. And I must say it was an excellent opportunity to learn firsthand about the developments in your country. Și trebuie să vă mărturisesc că aceasta a fost o oportunitate excelentă să aflu din prima sursă despre evoluțiile din țară. И это была превосходная возможность узнать из первых рук о событиях в стране. Yesterday I had very good meetings in Chişinău with the President, with the Speaker of Parliament, with the Deputy Prime Minister for Reintegration and Chief Negotiator, with the State Secretary for Foreign Affairs and European Integration, with the Minister of Defense, and with the Başkan, the Governor of Gagauzia, this morning. Ieri am avut întâlniri foarte bune la Chișinău cu președintele Republicii, președintele Parlamentului, viceprim-ministrul pentru reintegrare și reprezentantul politic din partea Chișinăului, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ministrul apărării, iar azi am avut o întrunire cu Başkanul Gagauziei. Вчера у меня были очень хорошие встречи в Кишиневе с президентом, со спикером парламента, с вице-премьер-министром по реинтеграции и политическим представителем в переговорном процессе, с государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции, с министром обороны. Сегодня у меня была встреча с Başkanом Gagauzии утром. In Tiraspol today I met the Transnistrian leader and the chief negotiator, and I had a very good meeting as well. Iar azi la Tiraspol am avut o întrevedere foarte bună cu liderul transnistrian și reprezentantul politic. Сегодня в Тирасполе я встретился с приднестровским лидером и с политическим представителем в переговорном процессе, и это тоже была очень хорошая встреча. Ladies and gentlemen, I would like to applaud the Moldovan government's ambitious reforms to tackle corruption and to improve the independence of the judiciary. Doamnelor și domnilor, aș dori să apreciez reformele ambițioase ale Guvernului Republicii Moldova de combatere a corupției și îmbunătățirea independenței sectorului judiciar. Дамы и господа, я хотел бы приветствовать амбициозную программу правительства Республики Молдова по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебной системы. And I commend the steps Moldova is taking to fulfill its commitments as participating states of the OSCE. Și apreciez pașii pe care Republica Moldova îi întreprinde pentru a îndeplini angajamentele sale în calitate de stat participant la OSCE. И я высоко оцениваю те шаги, которые Молдова предпринимает для выполнения своих обязательств в качестве государства-участника ОБСЕ. Let me assure you that the OSCE institutions, that is ODIHR, the Office for Democratic Institutions and Human Rights, the High Commissioner on National Minorities, the representative on the freedom of media, as well as the OSCE Secretariat and OSCE Chairmanship, they're all
fully prepared to support the implementation of the country's reform agenda, which will build the confidence of the citizens in state institutions and reduce the risk of insecurity. Și permiteți-mi să vă asigur că toate instituțiile organizației, precum ar fi Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale și Reprezentantul pentru Libertatea Presei, precum și Secretariatul OSCE de la Viena și președinției în exercițiu, sunt complet pregătite să sprijine implementarea agendei de reforme a țării, care vor spori încrederea cetățenilor în instituțiile statului și vor reduce riscurile de insecuritate în țară. Позвольте заверить вас в том, что институты организации, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, представитель по вопросам свободы СМИ, генеральный секретарь, секретариат ОБСЕ и действующее председательство ОБСЕ полностью готовы для того, чтобы поддержать реализацию реформ в стране, повестку реформ в стране, которые укрепят доверие граждан к институтам страны и снизят риски нестабильности. I also welcome the strong political will demonstrated by the new government, including by the Prime Minister, to advance a peaceful and comprehensive Transnistrian settlement process. De asemenea, salut voința politică a noului guvern, inclusiv al prim-ministrului, de a avansa procesul de reglementare transnistриană pașnică și cuprinzătoare. Я также приветствую сильную политическую волю, продемонстрированную новым правительством, включая премьер-министра, по продвижению мирного и всестороннего процесса приднестровского урегулирования. In this context, the positive signals from both sides that I have heard to build on this momentum, including the reinvigorated meetings of the chief negotiators, are very encouraging. În acest context, semnalele pozitive din partea ambelor părți să se folosească de această dinamică, inclusiv întâlnirile revigorate ale reprezentanților politici, ne încurajează foarte mult. И в этом контексте позитивные сигналы обеих сторон по использованию этого импульса, включая и возобновленные встречи политических представителей в переговорном процессе, внушают оптимизм. I commend the commitment and the leadership by both sides to work in the spirit of confidence building towards tangible results in various thematic areas included in the so-called Berlin Plus package, but also beyond that package of confidence building measures. Apreciez angajamentul ambelor părți și conducerea lor să lucreze în spiritul consolidării încrederii spre rezultatele tangibile în diferite domenii tematice incluse în pachetul Berlin Plus, dar și cele care sunt în afara pachetului Berlin Plus, măsurile de consolidare a încrederii. Я приветствую приверженность и лидерство обеих сторон в работе в духе укрепления доверия, в направлении получения реальных результатов в различных тематических сферах, включенных в пакет Берлин Плюс и в других мерах по укреплению доверия, которые не включены в этот пакет. The unique feature of these confidence building measures is that they improve the lives of local populations on both banks of the river, and they provide a good example of conflict resolution for the entire OSCE area. O trăsătură unică a acestor măsuri de consolidare a încrederii îmbunătățesc viața populației de pe ambele maluri ale râului și oferă un bun exemplu de soluționare a conflictelor pentru întreaga regiune OSCE. Эти меры по укреплению доверия обладают уникальной способностью, качеством улучшать жизни людей, местного населения на обоих берегах реки и представлять позитивный пример разрешения конфликта для всей зоны ОБСЕ. And I've been conveying this message to participating states all over the OSCE area,
And you Moldovans, you should be proud of what you have achieved so far. Am comunicat acest mesaj tuturor țărilor participante la OSCE și dumneavoastră, moldoveni, trebuie să fiți mândri de acest lucru. Я передаю этот месседж всем государствам-участникам ОБСЕ, на всей зоне ОБСЕ. И вы, молдаване, должны быть горды тем, чего удалось достичь в этом процессе. I'm confident that in the course of the upcoming 5+2 meeting organized by the Slovak Chairmanship in Bratislava on the 8th to 10th of October and the planned Bavaria conference thereafter, both sides will consolidate the existing progress and generate new agreements. Sunt încrezător că în cursul viitoarei reuniuni, în formatul 5+2, organizat de președinție în exercițiul slovac la Bratislava, în perioada 8-10 octombrie și conferința programată în Bavaria ulterior, părțile vor consolida realizările existente și vor genera noi acorduri. Я уверен, что в ходе предстоящей встречи в формате 5+2, которая организуется словацким председательством в Братиславе 8-10 октября, и планируемой конференции в Баварии, стороны укрепят существующий прогресс и выработают новые соглашения. The OSCE will continue to offer the sides support. OSCE va continua să ofere părților sprijin pentru atingerea reglementării finale. ОБСЕ будет продолжать предоставлять сторонам поддержку в достижении окончательного урегулирования. Such a settlement is based on the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova within its internationally recognized borders with a special status for Transnistria. O asemenea reglementare se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional cu un statut special pentru Transnistria. Такое урегулирование основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья. And this has also been confirmed by all 57 participating states. Și acest lucru de asemenea a fost reconfirmat de toate cele 57 state participante la OSCE. Это также было подтверждено всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ. I also commend the renewal of a military dialogue between the Republic of Moldova and the Russian Federation on the removal of ammunition and armament from Kobasna depot. De asemenea, apreciez reluarea dialogului între Republica Moldova și Federația Rusă privind retragerea munițiilor și armamentului din depozitul de la Kolbasna. Я также приветствую возобновление диалога в военной сфере между Республикой Молдова и Российской Федерацией по вывозу боеприпасов и вооружений со складов в Колбасне. The OSCE stands ready to implement its mandate of ensuring transparency of this process and coordinating financial and technical assistance offered to this end. OSCE este gata să-și îndeplinească mandatul de a asigura transparența acestui proces și de a coordona asistența financiară și tehnică oferită în acest sens. ОБСЕ готова реализовать свой мандат по обеспечению прозрачности этого процесса и координации финансовой и технической помощи, предлагаемой и предоставляемой в этой связи. We are also prepared to bring international independent evaluators to verify the state of ammunition in Kobasna if required. De asemenea, suntem pregătiți să aducem evaluatori independenți internaționali pentru a verifica starea munițiilor de la Kobasna în cazul în care este necesar. Мы также готовы привлечь международных независимых экспертов для проверки состояния боеприпасов в Колбасне, если это будет необходимо. As you can see, we have the mandate, we have the expertise, and we have the resources to support this important process. După cum vedeți, avem mandat, avem resurse și expertiză pentru a susține acest proces. И как вы видите, у нас есть мандат, у нас есть экспертные знания и у нас ресурсы есть для поддержки этого важного процесса. Let me conclude.
The OSCE and the Slovak OSCE chairmanship stand ready, together with our OSCE mission in Moldova and our partners in the 5+2, to support Chişinău and Tiraspol in the settlement process. Și permiteți-mi să conchid că OSCE și președinția în exercițiu slovacă sunt alături de misiunea OSCE din Republica Moldova și partenerii noștri din formatul 5+2 să susțină Chișinăul și Tiraspol în procesul de reglementare. В заключение позвольте мне сказать, что ОБСЕ и словацкое председательство готово совместно с миссией и нашими партнерами в формате 5+2 поддержать Кишинев и Тирасполь в процессе урегулирования. Thank you for your attention, and I'm ready to take a couple of questions. În caz în care aveți o întrebare, vă rugăm să ridicați mâna. Agenția de presă IPN. OSCE și țările din formatul 5+2 vor participa sau monitoriza procesul de retragere a munițiilor lansat de către Rusia? Well, as I said, the OSCE offers its assistance in assessing the contents of the Kopasna depot. We have the necessary expertise to do so. There are also financial resources available to do so. I think what is now important as a first step is that there is an understanding between the Moldovan authorities and the Russian Federation on how to proceed. And once this is given, we will then gladly come in and offer our expertise and resources. După cum am spus, OSCE este gata să asiste acest proces și să verifice conținutul depozitelor de la Cobasna, și noi avem expertiză necesară în acest sens și resursele financiare. Ceea ce este foarte important ca primul pas este ca să fie o înțelegere între Republica Moldova, autoritățile Republicii Moldova și ale Federației Ruse, cum să se procedeze în acest sens, și odată ce este această înțelegere, noi cu mare bucurie vom veni și vom asista acest proces. Vreau să vă întreb dacă în cadrul acestei vizite ați discutat despre un nou statut juridic pentru regiunea Transnistria, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău, special președintele țării Vădădor, vorbește despre autonomie puternică pentru regiunea Transnistria, dar nu a explicat ce are în vedere. Well, what came up in several of my conversations is a clear intention now to, in the 5+2 process, also tackle the political settlement-related issues. And I think this is absolutely legitimate, particularly because the process can now build on a positive momentum, on a positive dynamic created by implementing these so-called small steps, these confidence-building measures. And I advised my partners to continue on this track, on the small step track, on the confidence-building measure track. And once they feel confident to also address the political settlement related issues, to do so. Again, here I think from the OSCE side we have
facilitation services. We have also substantive ideas that we can bring in, but I think what is absolutely fundamental is that this is a solution that basically is elaborated by the sites, that is owned by the sites, that is absolutely fundamental if you want to reach a sustainable settlement. Ceea ce a parvenit în cadrul mai multor întrevederi este o intenție clară de a porni în formatul 5+2 discuțiile privind soluționarea politică. Este un lucru absolut legitim, pentru că procesul se bucură de un momentum, de o dinamică pozitivă, grație pașilor mici, măsurilor de consolidare a încredere care permit acest lucru. Eu aș sfătui să continuați aceste pași mici și măsurile de consolidare a încrederii și odată ce aveți încrederea, să procedeți la reglementarea politică. Iarăși, OSCE oferă serviciile de facilitare, are niște idei de substanță, finanțare, însă soluția finală ar trebui să fie elaborată de părțile în sine, ca această soluție să fie una durabilă. Parlamentul a aprobat lege care prevede că regiunea transnistreană, adică este înlocuită cu unitatea teritorială administrativă autonomă. Dacă se vorbește cumva despre un alt statut pentru regiunea transnistreană. 2005. I'm referring to the mandate of the settlement process, and this mandate refers to a settlement that is based on the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova within its internationally recognized borders, with a special status for Transnistria. Mă refer la mandatul reglementării care prevede respectarea suveranității Republicii Moldova și integrității teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute de plan internațional cu un statut special pentru Transnistria. I have time for, I think, one more question. Probabil am timp pentru încă o întrebare. Говорили про укрепление мер доверия и про содействие вооруженного безопасности. Есть какие-то инфраструктурные проекты, содержание зоны безопасности, где бы ОБСЕ смогло тоже содействовать. И второй вопрос к следующей встрече в рамках проекта, которая состоится в октябре. Есть ли какая-нибудь дорожная карта или какое-то домашнее задание для всех сторон, которые представить all parties which they have to present and discuss next. Yeah, perhaps let me answer both questions by the following. I think what we talked about in the last couple of days is to fully implement the Berlin Plus package. There are 8 confidence-building measures. 6 are formally implemented. 2 are not yet implemented. So there is, of course, a challenge to implement these last 2, telecommunication and criminal cases. But also, when it comes to the 6 implemented confidence-building measures, they are complementary measures that would make these measures much more meaningful. So basically, my encouragement to both sides is
to work towards this aim now already in view of the 5+2 meeting in Bratislava and the Bavaria conference. So achieve progress already at these next meetings. This implies obviously that the working groups have to resume their work quickly and have to work hard in order to come up with concrete suggestions to move forward and to consolidate the momentum. Perhaps you translate and then I'll give you the second part of the answer. Я отвечу на вопросы последовательно. Это ответ на первый вопрос. За последние 2 дня мы говорили много о полной реализации пакета «Берлин плюс», который содержит 8 вопросов. 6 из них уже реализованы, 2 еще не реализованы, и это касается вопросов телекоммуникаций и уголовных дел. Но даже эти 6 реализованных мер по укреплению доверия могут быть дополнены дополнительными мерами, которые бы укрепили уже реализованные меры. И я поощрил обе стороны, призвал обе стороны в последующее время заниматься разработкой таких мер, которые уже можно будет обсуждать в рамках встречи в Братиславе и в Баварии. То есть мы должны сейчас работать, чтобы получить какие-то конкретные результаты и реализовать тот импульс, который был придан процессу. Это был ответ на первый вопрос. So just to illustrate my point, among possible complementary measures would be, for instance, to make sure that the reopened bridge, would not only be open to traffic below 10 tons, but also as quickly as possible for heavy trucks, and thereby, open up the opportunity to upgrade the road, the bridge, to a European transport corridor. That would be a very meaningful additional measure. Now, looking ahead, I think it would be smart to continue on this path of identifying confidence-building measures and try to identify issues that are relevant for both banks. And what I have heard in the last couple of days is obviously banking is an important issue that needs to be tackled. But I have also heard that human rights issues should be addressed. And here again, my encouragement to the sides was to be creative, to be courageous, to identify another set of measures that would have to be tackled in the months to come, and again would then make a difference to the populations on the ground and build further confidence for the process. And I think this confidence will then also help finding ways forward to resolve the political settlement issues. Чтобы проиллюстрировать мое предложение касательно дополнительных мер по укреплению доверия к тем, которые уже реализованы, я приведу пример моста в Гурабыку и Бычок. То есть эта мера уже была реализована, мост был открыт, но сейчас он пропускает транспортные средства весом до 10 тонн. В качестве дополнительной меры можно было бы повысить пропускную способность этого моста, чтобы он мог пропускать тяжелые грузовики, и это бы таким образом открыло его для европейского коридора, да, чтобы мог проезжать и транспорт по европейским стандартам. Это было бы важные дополнительные меры. И я бы хотела также призвать стороны проявить креативность в поиске вот таких новых мер по укреплению доверия, которые важны для обеих и актуальны для обеих сторон. За эти 2 дня я много слышал о важности, например, вопросов банковской сферы, вопросов в сфере прав человека. И эти вопросы и другие вопросы, которые стороны могли бы предложить, могут решаться в течение предстоящих месяцев. Thank you so much for your interest.
Thanks. Большое спасибо за ваш интерес. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră.